Nakakarawat ang sobra mil nga mga benepisyaryo hin food assistance sa bungtahan giwan, didahan gindumarang food redemption ha ilarom han walang gutom program han DSWD yan nga Hulyo 22 didwa Sirungan, Barangay Cogon, giwan Eastern Samar. Pinaagyan food redemption nagamit han mga benepisyaryo ira food credits agud makapamalit hin masustansya nga mga pagkaon tikang han akreditado nga partner merchants han DSWD sugad hin bugas utano na prutas, manok, bunay ngan iba pa nga masustansya nga mga pagkaon nga makakabulig ha paghatag sakto nga nutrisyon ha kada pamilya. Subay had datos nati kang nga MSWDO nga ada 1,108 nga mga pamilya ang natudlok nga mga benepisyaryo hagiwan nga ginkokonsiderara nga magkurion nga mga pamilya nga naada ha food poor sector. Ang walang gutom program inuusahan mga panguna nga programahan DSWD nga panuyo nga hinihinay nga mapuy-puy ang kagutom ngan para ha pagsulong hinsakto nga nutrisyon para han mahimsog nga pamilya. Sumulahan DSWD nga ang mga benepisyaryo han nasabi nga programa inapili ha ilarumhan gimpapatuman nga guidelines ngan tikang han datos han pamahalaan. Naglalaom naman ng DSWD nga pinaagihini nga programa waray na pamilya nga mag-aagihin kagutom ng tanan may the access in masustansya nga mga pagkaon. Tikang din hagiwan Eastern Samar inimawrin sa Lamida, Eastern Samar News Service.